So sa niaging simana sa ato ang pagtuon sa pagpabilin sa gugma ni Kristo ug ilabi na sa gihisgutan. Gihigugma mo ba ako? Labaw pa niini? Ug ubos niining tema, giambit ni Pastor kanato ang mga sumunod nga mga punto. Una, atong nakatunan, kabahin sa pagkataas or hataas o labaw sa tanan nga gugma ni Kristo. Nga sa iyahang gugma way makatupong nga tao. Niini atong nakita ang gugma sa Dios nga kanunay mao ang labing kataas ug labing kaayo tungod kay ang iyahang gugma alang kanato kay kanunay nga agape. So, napaindig nato ang duha, ang agape o ang peleo. Ang agape ang pinakataas o labaw nga gugma sa Dios kanato. Ang agape ang pagsakripisyo. Walay kamatayan, ingon man nga walay katapusan nga gugma sa Dios kanato. Walay kondisyon nga gugma nga atong makita sa Juan 3:16. O kining gugmaha wala ipaubos sa Dios alang kanato. Ug sa sulod niini atong nakatunan nga ang gugma ni Kristo kinahanglan nga makakuha og kasiguraduhan nga posisyon sa ato ang kinabuhi si Kristo takos ug angay sa usa ka bahin sa atong gugma. Nga dili lamang ang ato ang gugma kung higugma ta kung naatay panahon. Dili angay ang Dios ni ana, mga igsuon. Kung dili angay siya sa tibuok ug hingpit nato nga gugma. Amen ba mga igsuon? Amen ba sa tanang nahigugma sa Dios? Amen. Atong higugmaon ng Dios nga bug-os tibuok sa ato ang kasing-kasing, sa ato ang kalag, ingon man sa atong mga kusog. Ikaduha atong nakatunan ug nakita ang mga butang nga kinahanglan atong makatunan gikan sa gugma nga gipangita o nangita si Jesus gikan kanato. Mao ni ang gugma nga gipangita ni Jesus kanato. Una, si Jesus nahibalo sa tanang bahin sa ato ang kasing-kasing. Ing nakuno tanang bahin. Tanang bahin sa atong kasing-kasing, tanang bahin sa atong huna-huna. Nakabalo ang Ginoong Jesus. Ato ning timan-an. Nga way usa kabutang nga matago nato diha kaniya. Kay balo ang Ginoo unsang nasa tung kasing-kasing, nahigugma bata o wala. O tunga-tunga lang ba ang atong paghigugma niya kaniya? Tunga-tunga lang ba ang atong paghala diha kaniya? Nahibalo siya. Ikaduha atong nabawaan nga adunay pagkauna or prioridad nga gikinahanglan sa gugma nga agape. Nga atong higugmaon si Jesus labaw sa tanan paniini sa kinabuhi, sa atong mga trabaho, sa atong mga panginabuhi, sa atong mga kalihukan, sa atong kusog, sa atong oras. Kinahanglan mulabaw ang ato ang gugma diha sa Dios kaysa ato ang mga kalihukan, mga igsuon. Dili ta moingon nga ay mag-overtime usa ko karon kay mangiyawat ko. May na lang, di ba? Ngan ana ng mga pulunga. May na lang. Mangiyawat ta. Dako-dako biya pod. Pero mga igsoon, kung atong unahon o hatagan nato og prioridad ang Ginoo, ang mga panalangin musunod lamang kanato. Amen ba? Maon nga atong hatagan og prioridad ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Dili siya angay sa pinikas-pikas nga gugma, kung dili tibuok. Amen. Kini ang mga butang nga makipag-indig, kini mga butang nga ang ato ang kalihukan, ang ato ang trabaho, ang ato ang mga pangita, ang ato ang mga
kanang leisure and pleasure. Mao ni ang makipag-indig sa atoa o makipagkompetensya sa atoang gugma ngadto kang Kristo. Ikatulo, ang atong gugma alang kang Jesus kay kinahanglan nga pangunahan o magtultol diha kanato sa pag-alagad. Kung moingon ta nga kita nahigugma sa Dios, kining gugmaha ang magtultol kanato nga kita mga lagad sa Dios. Amen. Ikaupat, ang gugma nga agape kanunay dawaton nga adunay bili o balor sa atuang kinabuhi. Amen. So karong kabuntagon buot ni Pastor isulti kanato ug itudlo kanato ang usa ka punto nga paagi nga gihisgutan niya adtong panaghisgot bahit kang Hesus ug ni Pedro sa Juan 21. Kini mahitungod sa kung saon sa Ginoo kinahanglan nga mahibaw-an ang gugma nga atong naangkon alang kaniya. Kining gugma dili kinahanglan nga itago. Kung moingon ta nga nahigugma ta kang Kristo, dili nato ni angay itago. Iluom-luom lang nato. Moingon ta nga nahigugma ko sa Ginoo pero ako lang sikreto lang. Dili mahimo mga igsoon. Kung moingon ta nga nahigugma ta sa Ginoo, atong ipagawas kining gugmaha. Kay mao kining gugmaha ang gipangita sa Dios kanato. Amen. Amen. Dili nato ni matipigan sa atoang kaugalingon nga moingon ta nga ato lang, ako lang. Apan kinahanglan nga atong ipahayag. Hello, atong ipahayag sa Ginoo tungod kay buot niya nga madungog kini gikan kanato. Dili nato mosulti I love you Lord, pero ako lang. Dili nato buot madungog sa uban. Kung moingon tag, I love you, Lord. Moingon yung tag, I love you, Lord. Hello? Nahigugma ko nimo Ginoo. Dili lang sa bakba. Kung dili, asaman. Sa lihok. Atong ipakita. Atong ipadayag diha kaniya. Kay buot pod sa Ginoo nga madunggan ang ato ang tingog. Sa magod kining pag-ampo. Una ta muduol niya, kay balo naman ang Ginoo sa atong panginahanglan. Unsa man siya, all-knowing God. Unsa ang Ginoo? All-knowing God. Di ba na ganiha? Nga kay balo ang Ginoo, kung unsa ang naa sa atong kasing-kasing, tanan. Way matago. Busa, una ta muduol kaniya, kay balo ang Ginoo kung unsa ang atong panginahanglan. Apan! Gusto sa ato ang Diyos Amahan, isulti og atog yung ibungat diha kaniya. Hello? Hello? Mauna ato ang buhaton, nga atong ibungat, atong ipadayag diha kaniya ang ato ang gugma. Ato, magbasa kita og mga scripture karong kabuntagon, nga atong hibaw-an nga ang Ginoo, nga kinahanglan nga ato ang mahibaw-an sa Ginoo, ang atong gugma diha kaniya. John 21:13 verse 19. Jesus then came and took the bread and gave it to them, and likewise the fish. This is now the third time Jesus showed himself to his disciples after he was raised from the dead. So ikatulo na ni nga magpakita ni Kristo sa iyaha sukad sa iyang pagkabanhaw. So when they have eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than this? He said to him, Yes, Lord. Mao ni tubag ni Pedro. Oo, Ginoo. Yes, Lord. You know that I love you. He said to him, diningon ang Ginoo, feed my lambs. He said to him again and second time, Simon, son of Jonah, do you love me? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Tend or take care of my sheep. He said to him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time. Katulo siya gipangutana, ug niingon pod siya nga, Yes, Lord, I love you. Apan karon ni gipangutana na pod siya sa ikatulo, Do you love me?
And he said to him, niingon na si Pedro, Lord, you know all things. Unsa ko no? Lord, Ginoo, kay balo man ka sa tanang butang. You know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep. So most assuredly, I say to you, when you were younger, you girded yourself and walk where you wish. But when you are old, you will stretch out your hands, and another will gird you and carry you where you do not wish. This he spoke, signifying by what that he would glorify God. And when he had spoken this, he said to him, follow me. Mag-ampo kita mga igsoon. Gamhanang Diyos, all-knowing God. Ania kami sa atubangan, among gipadangayag, diha kanimo, ang among gugma. Nga sama ni Pedro, Ginoo, gihigugma kanamo. Ania kami Ginoo sa imong atubangan. Na kahibalo ka sa tanan, ang sulod sa among hunahuna, ang sulod sa among kasing-kasing. Daghang salamat Ginoo, nga kami dili angayan, apan gihimo nimong angayan, nga makaduol, makapadayag sa amo ang gugma diha kanimo. Daghang salamat karong kabuntagon Ginoo, nga among nabawaan, nga ikaw ang Dios nga duol og suod kanamo. Nga ikaw ang Dios nakahibalos sa tanan. Ug daghang salamat nga imong tagbuon ang matag usa diha kanamo. Sa matag kinahanglan imong tagbuon og among masinati Ginoo nga ikaw ang amo ang Ginoo, ikaw ang among Dios sa among kinabuhi ug walay lain. Panalangini o Dios ang imong mga pulong karong kabuntagon nga kini Ginoo sukdanan sa amo ang gugma diha kanimo. Panalangini usab ang imong sulugoon sa ako ang pagpamulong. Daghang salamat o Dios sa imong dihog sa pangalan ni Jesus. Amen og amen. 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 So unang punto, kinahanglan natong ipahibalo kang Jesus kung unsa kadako ang atong paghigugma kaniya. Unsa kuno? Unsa? Atong ipahibalo kang Jesus. Kung unsa kadako, how much? Unsa kadako ang atong paghigugma diha kaniya. Ang Ginoong Jesus nahibalo sa tanan. Og nahibalo siya sa kahimtang sa atong kasing-kasing ngadto kaniya. Sa tulo nga mga pangutana nga gipangutana sa Ginoo si Simon Pedro. Niingon siya, Simon, anak ni Jonas, gihigugma ba ako? Si Pedro mitubag sa tulo ka mga higayon sa mga pulong. Oo, Ginoo, kahibalo ka nga nahigugma, gihigugma ko ikaw. Kini usa ka bukas nga kasing-kasing. Sa pagpadayag ni Pedro ngadto kang Jesus, bukas ang iyahang kasing-kasing nga tubag sa usa nga nagtawag kang Pedro sa pagsunod kaniya. Kini nga tubag usa ka paghangyo o pagdangop sa Ginoo sa nahibalo sa tanan, the all-knowing God. Ngadto kang Pedro ug sa mabination, maluluyon nga paghukom. His gracious judgment. Si Jesus nahibalo sa tanan tungod kay siya usa ka Dios. Atong mabasa kini sa Hebreo 4:13. Niingon diri, nothing in all creation is hidden from God's sight.
everything is uncovered and laid before the eyes of Him to whom we must give account. Nakita ninyo dili makatago ug usa ka tinago atubangan sa Ginoo tungod kay nakita niya ang tanan. Tungod kay ang Dios sa makausab, all-knowing God. Unsa ko no? All-knowing God. Nahibalo siya sa tanan. Kabahin kanato atong hunahuna, atong mga lihok, atong mga pulong, nga atong gisulti, maayo ba o dautan? Nakahibalo ang Dios sa tanan. Nahibalo siya ilabi na ang mga kahimtang sa ato ang kasing-kasing. Unsa ba ang status? Unsa ba ang condition sa ato ang kasing-kasing? Nahibalo ang Dios. Kung nagluya na ba ang imuhang pagtuo diha sa Dios? Nagluya na ba ang imuhang pagsalig diha sa Dios? Nagluya na ba ang imong pagpangalagad sa Dios? Nakahibalo ang Dios sa tanan. Hello mga igsoon. Nahibalo siya kung tinuod bagyod nga nahigog mata kaniya. Nahibalo siya kung kita ba nagpakaaron ingnon o usa ka ipokrito. Nakahibalo siya nga nganong naamok diri karon. Nganong naamo diri karon, nganong anaa ko diri karon, nakahibalo ang Ginoo. Nakahibalo ang Ginoo kung nagduha-duha ba mo nga mo attend karon. Nakahibalo ang Ginoo nga kung kamo nagluya na sa pag-abot dire karon. Nakahibalo ang Ginoo sa tanan mga igsuon. Wala tayong matago. Nakahibalo ang Dios kung naabatay problema nga dako o gamay. Nakahibalo ang Dios. Ug salamat igsuon nga aniya ka sa balay sa Dios. Ug tagbuon sa Dios ang imuhang kinahanglan. Amen. Nahibalo siya sa atong hunahuna, sa atong kasing-kasing, kana ang atong mga hunahuna sa iyang atubangan, ug sa atong hunahuna sa lain, ug sa ubang mga magtutuo. Nakahibalo ang Dios, way matago. Nakahibalo siya, ilabi na, ang mapait or yung kanang bitter thoughts. Pait nga hunahuna, imong gihunahuna, nga nahimo nato batok sa usa ka igsuon. Nahibalo siya sa tanan natong pagbagulbol, pagreklamo, pagbagutbot. Nagreklamo ba mo nga sayo mo karon? Nagbagulbol mo? Sayo man kaayo sila, alas 6, nadunggan na nako si John Ricks nga drum. Pwedeng sayo, alas 6, naan na siya. Mga igsoon, kung kita involved sa ministry, o bisag dili ta involved sa ministry, ayaw mo pagbagulbol. Dili ta mo ingon, Domingo na sad. Church na sad. Unya, dugay ra ba kay si Pastor Ogwali? Sa usa ka semana, pila ra man ka oras ato ang igahin sa Ginoo? Pila man? 7:30 to? Gusto pa gani unta nako hangtod alauna. Kaya lang niyon si Pastor, hangtod lang jud 10. Okay nya, pirmi kong ma-ex kay lampas man jud ko. Mga igsoon, niingon ko kay Pastor, gilalimang ka, imong ihatag sa ako Akong i-translate sa Bisaya. Usa ka adlaw ug tunga. Pagkahumon akong reviewon. I-finalize na ako pagkahuman, maminaw pa jud ko sa imuhang wali pagka Sabado. Unya mo wali lang ko og 30 minutes. Akong giingnan si Pastor, wali lang ko og 30 minutes. Wala ko nagbagulbol. Dili, nagreklamo lang ko. Dili ba kay? Ningon ko nga, 30 minutes running nga nindot. Ambot og nanindutan ba mo?
Naaba mo'y nakatunan? Naaba mo'y nakatunan? Nadasig ba mo ining pulong sa Ginoo? Kay naingon ko, ikaw nag-study po ka, pero usa ka adlaw. Tibuok adlaw imong i-dedicate imong pag-study diha. Ako siyang giingnan niya, muwali lang taog kanang, kuha na lang ta, palit na lang taog sermon nga, kanang 100 sermons ready. Daghan man, naaman diya sa PCBS. Ako siyang giingnan. Gusto mo, ana? 15 minutes lang ta magwali. Pagkahuman, wa na. Mga igsoon. Dili ta magbagulbol. Hello? Di ta magbagulbol kay ngano. Kung nahigugma ta sa Ginoo, again ha, sa example, naingon tong Indian nga ako ang pirming kaistorya. Ningon siya nga, pastora, sabi nga siya nga, pastora sa India ko no, alas 6 sa buntag, hangtod gabi Ang ilang service, ko nga, way kaon-kaon. Ay nga siya nga, na tubig, in between, tubig, ko ay dili na mahimo sa Pilipinas. Daghang magbagulbulan. Pero ingon anak ka hungry ang mga tao sa India. Bisan katong mga nauna sila misyak, ningon sila nga, Pastor, can we invite you in India? And let's start at 6 a.m. and then it will end about siguro 12 a.m. Gilaliman mo, ana. Di ta makadungay, ana, oy. Tinuod bitaw. Di ba? Sa tinuod lang, init na atong lubot, ana. Hello? Di ba? Pero again, muna mga igsoon, we are, kita, blessed ta, nga naman. We have the freedom to listen and to learn the Word of God. Walay kuan ba, kanang, why barrier nga, walay magpahunong kanato. Blessed ta. Nga naatay panahon nga maminaw sa pulong sa Dios. Amen. So mauna mga igsoon nga, sa ato ang pagpangalagad sa Dios, dili pud ta magbagulbol. Kay kung magbagulbol ta, wala po'y blessing. Bisag unsaon pa nato og pangalagad sa Ginoo. Bisag unsaon pa nato og ampu-ampu pero nagbagulbol. Tan-awa gud ng mga Israelites. Di ba? Nagbagulbol sila. Nga naman ming gidala dire. May pay dito lang sa Egypt kay makakaon pa mi. Ni gawas pa mi, inyo pa ming giluwas, unya di ay mauni among kinabuhi. Nagbagulbol. Wala sila nakasulod sa promised land. Naay promise, naay panaad ang Ginoo sa ilaha, apan tungod kay nagbagulbol man sila, nagbagutbot man sila, nagreklamo man sila sa ilang leader, wala sila nakasulod. Nangamatay sila. Ang nakasulod lamang katong si Joshua na ang nagagiya, ang naga-leader, nagpanguna kanila. Hello, mga igsoon. Ay, na-sideline to ako, Ada. Okay, so, okay pa ba? Okay pa. So atong nakita nga kung kini, anaa ka nato na nang ato ang gugma alang kang Hesus kay wala diha kaniya. Kung kita magbagulbol, kung kita magreklamo, kung kita magbagutbot, wala diha ang ato ang gugma sa Ginoo, mga igsoon. Nahibalo siya sa maayong hunahuna nga anaa ka nato sa ato ang kaigsuunan sa Ginoo. Sa tinuod kinahanglan nga kita andam sa paghatag sa ato ang kaugalingon alang sa matag usa. Ihatag ang ato ang pagpasiguro. Hello? Ay, dili pagpasiguro. Ihatag, ilay down. Ilay down nato ang ato ang garbo. Unsa ko no? Ihatag nato ang ato ang garbo, ang atong pagkamahitason, ang atong kahadlok, ang ato ang respeto, ang atong pagkawalay pagtahod ug uban pa. Ang mando usugo ni Jesus kay gihigugmaon ang matag usa isip nga siya nahigugma kanato. Usa ka butang nga kinahanglan nato makita kang Pedro dire, dili siya makasulti sa Ginoo sa iyahang kaugalingon nga kaagi. Kay kahibalo man ta,
Dili siya makadiretso nga makasulti dito kang Kristo tungod kay nanlimod man siya. Kabalo mog limod? Ha? Unsa man ang limod? Nag-deny. Gideny man niya. So pinaagi ni atong gihisgutan ang mga panghinambog ni Pedro, di ba? Sa iyang gugma alang kang Jesus sama sa iyang gisulti sa ilang katapusan nga pagkaon sa paglabay, Passover. Ginoo niingon siya, tanawa ang panghambog ni Pedro. Niingon si Pedro, Ginoo, ako andam nga maghatag sa ako ang kinabuhi alang kanimo. Di ba? Taas kayo. Naay pasigarbo. Ginoo, andam ko mamatay. Andam ko magsakripisyo sa akong kinabuhi. Ihatag na ako kanimo, apan katulo siya ng limod. Hello? Mao gani na ingon siya, Ginoo, sa ikatulan siya, Ginoo, kay balo man ka. Nakaibalo ka sa tanan. Di ba? Naingon siya. Dili na niya masulti nga, Ginoo, kay andam ko oy. No? Di ba? Ngano man, kay sa tala o sa record ni Pedro, napakyas niya ang Ginoo. Unsa ko no? Napakyas niya ang Ginoo kay gilimod niya katulo. Karon gisaligan o nagsalig siya sa kaybalo sa Ginoo. Karon niingon siya, Ginoo kaybalo man ka sa tanang butang, di ba? Niingon siya. So iyang naog ang iyahang garbo, ang iyahang pagpataas. Naingon siya, Lord, pinaagi sa kamatuuran, sa kasing-kasing, no? Gipakita ni Pedro ang kamatuuran sa iyahang kasing-kasing. Niingon siya, o Ginoo, nahibalo ka. Nahibalo ka. Kabalo ka nga gihigugma ko ikaw. Diring mga pulunga, wala na'y panghambog. Nakita ninyo? Wala na'y panghambog. Dili sama adtong, Ginoo, andam ko. Nga ihatag na ako ang kinabuhi, pero dire, naingon siya, Ginoo, nahibalo ko. Kahibalo ka. Nga gihigugma ko ikaw. Ningon siya. Kiniusa ka inobsanon apan malumo nga pagdangop kang Kristo sa iyang kahibalo sa tanan. Mga igsoon, bisan kung nahibalo si Jesus sa ato ang gugma, alang kaniya kinahanglan gihapon nato nga ipahibalo kining gugmaha nga anaa kanato alang kaniya. Atong i-express kining gugmaha ngadto kaniya. Pagtanaw sa atong kaugalingon, si Jesus pinaagi sa iyang pagkahibalo sa tanan. Nakaila ka nato hangtod o pinaagi sa lahos-lahos. True and true. Mo gani nga wala joy matago kay true and true. Nakahibalog yun siya sa tanan. Siya adunay hingpit na kahibalo ka nato sa atong mga kasing-kasing uban sa atong kalag ug naa sa atoang mga hunahuna ug sa atoang kusog. Nahibalo siya sa katinuod sa tanan sulod kanato. Sa ingon kita mahimo usab nga matinuoron sa iyahang atubangan sa iyahang mga mata. Usab kinahanglan nga atong makatunan sa pagpaubos nga mag-ingon nga kita tinuod nga nahigugma kaniya. Tungod wala kay matago, dili ta makatago diha kaniya. Wala tay matago sa iyahang mata. Uban niini ang ato ang gugmaalang kang Jesus kinahanglan nga ipahayag sa ato ang kaigsuunan. Dili lang ta mo ingon, I love you Lord, but naglagot ko anang tawhana. Di na ako gustong makita niyang nawong. Dili mahimo kay unsa ganito? Love. Nainomduman ninyo? Love one another. Ang magbungkag lang, gyud, sa mga kanang aligut-gut, mga away-away, gugma. Hello?
Kung imo nang suklian, Ginoo, ako ning suklian, unsa man gibuhat niya? Unsa man Ginoo ang gibuhat niya, suklian ako ni ugugma. Kay kanang imuhang gugma mo nay makapagbungkag sa iyahang kasuko kanako. Naatay mga igsoon, dili tanan ganing mga dili pagka kanang naay mga miscommunication, na may mga mandaot sa atua, na dili tanan nga madunggan nimo imong suklan. Kay unsa man ma-incredible hook man ta, di ba? Bantay lang jud naked. Di ba? Kanang ang emotion ba? Pero kay balo mo, ang yawa man to. Yawa to. Unya, magpakayawa po ka. Ha? Kung yawa siya niya, naapod yung mga Pinoy, kung yawa siya, mayawa ko. Nakadungog mo, ana? Ha? Kung isog siya, mas isog ko. Ana man. Na, yung ka nga, pastora na ay Kristyano, na! Tanawa, nangatawa mo. Na, mga igsoon, hilom lang. Hilom lang. Ampo. Gusto man magdunggan sa Ginoo ato ang tingog, no? Ampo lang. Ihilak. Hilak taman. Ihilak jud na. Kay kung imong luom-luom mo na, ma-incredible hook man ka. So unsa man, ihilom lang na. Hilom lang. And entrust and surrender into the hands of God. Let God do it. Let God judge it. Let God expose it. Ulan lang ka. Usa lang ka ulan, ma-expose na ka. Nakuha ninyo? Wala? Murag wala mo nag-Facebook da? Ha? Blood control. Okay, wala gina. Hinaya po, oy. Ulan lang. Ma-expose na. Pila man katuig ang tinaguan nimo, so nagpakaron ingnon ka. Ma-expose ra ka sa kaadlaw. Og mapakaulawan gyud ka sa tanan-tanan. Ha? Unang kanang maingon mo, revenge. People's power. Let God do it. Hello, mga igsoon. Intune ba mo sa flood control? Murag dili. O ako ra? Ha? Ako ra? Ako ra siguro, no? Sige. Ha? Ha? Unsa? Payong ang? Unsa? Nahinay po ako ang kuanda transmitter bitaw. Nindot ang payong mong akong gipalit. Sige, diri na ta, oy. Okay. Okay, mga igsoon. Kining tinuod nga gugma, nga pagpadayag sa gugma alang kang Jesus kay magpabilin sa iyahang gugma. Atong basahon kining mga pulong ni Apostoles Juan sa unang Juan 3. 1 John 3, verse 14 to 16. Ningon diri, we know that we have passed out of death into life because we love the brothers. Whoever does not love abides in death. Everyone who hates his brother is a mamamatay tao sa Tagalog. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. By this we know love, that he laid down his life for us. And we ought to lay down our lives for the brothers. Ato pud nabasa kining mga isog nga mga pulong ni Juan. 1 John 4, verse 19 to 21. We love each other because he loves us first. If anyone says, I love God, but hates a Christian brother or sister, that person is a liar.
For if we don't love people we can see, how can we love God whom we cannot see? And as He has given us the command, those who love God must also love their Christian brothers and sisters. Hello? Dire kinahanglan nga atong higugmaon si Jesus tungod kay siya nahibalo sa kamaturan sa atong kasing-kasing, dili sama sa tawo kinsa maghukom pinaagi sa mga lihok sa gawas, mga buhat sa gawas. Unsay gisulti sa Dios kang Samuel sa pagpili sa musunod nga hari sa Israel, pagkahuman nga nisupak si Haring Saul. Atong mabasa sa 1 Samuel 16:7. Niingon diri, but Jehovah, the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. Jehovah does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Sa NCV, but Jehovah said to Samuel, don't look at how handsome, kung unsa siya kagwapo, si Eliab, or how tall he is, because I have not chosen him. God does not see the same way people see. People look at the outside of a person, but Jehovah looks at the heart. So kung kita musulti ta sa Dios, gihigugma ko ikaw, iyang pangitaon ang kinatibuk ang ni anang gugmaa. Tan-aon sa Ginoo. Kung moingon tan, I love you Lord. I love you Lord. Pangitaon sa Dios. Kanang kinatibuk-an imong gugma nga ma-apply diha sa atuang kauban sa kaigsuunan kang Kristo. Gihukman ba nato ang mga tao sa unsay atong nakita o nadungog? Kining tanan kay magpakita sa katinuod sa atuang gugma alang kang Jesus. Buot ni Jesus nga atong higugmaon ang usag-usa, ingon nga siya gihigugma kita. Hallelujah ba? Grabe ang gugma sa atuang Ginoo, no? Di ba? Because of the blood. Because of the blood. Buot ni Jesus nga atong higugmaon ang usag-usa, ingon nga siya nahigugma kanato. Kini ang pamatuod nga kita nagpabilin sa iyahang gugma. Hello, ug nga wala nakita, wala na ta. Nagpuyo sa kangit-ngit. Kung moingon ganing itag I love you, bisan unsa pa ang gibuhat niya kanato, ang but pasabot igsuon, wala na ta nagpuyo sa kangit-ngit. Dagan man mga tao nga nakasakit nato, nagsulti og dili mga maayo, pero ningon man ang Ginoo nga atong higugmaon. Hello? Higugmaon. Love one another. Love one another. Mo jud ngano man kay ang love, ang gugma mangyud ang magbungkag. Hello? Hello mga igsoon. Hello mga igsoon. Munang ato jung ipadayag kining gugma. Ha? Tangtango nato ng moingon nga manimalus jud ko, panimaslan jud nako na Kristiyano ka? Hello? Kristiyano ka? Manimalus jud ko. Kuyaw kaayo kung moingog maniwalos. Kay but pasabot ana, wala ka nagpasahilo. Naa kay bitterness. Wala kay tinuod nga gugma. Nagpakaaron ingnon lang ka nga nahigugma. Pero ang taong makapasahilo, nahigugma tinuod sa Dios. Nisunod man siya sa mando. Ningon man ang Ginoo, love one another. Naabay kondisyon? Ningon ba dito ang Ginoo nga higugmaan na kung maayo na siya nimo. Kung nagpakita siya og kanang kaayuhan nimo, higugmaa. Pero kung dili gani, ipakita pod kung unsa imong batasan. Wala man. Love one another. Kay kahibalo ang Ginoo nga aggugma lang ang makabungkag sa tanan-tanan. Hello? Magpasaylo.
Amen. Dili ilumluom ang aligot-got. Bago lang ta communion. Every first Sunday of the month, communion ta. So atong hinumduman nga dili nato usikan maula, sabot magmaula. Dili na kabalo mo maula. Dili nato usikan nga maula ang dugo ni Kristo. Mayabo, iyabo lang. Walay bili ang dugo. Atong hatagan ang dugo ni Kristo. Amen. Humingon ta nga nahigugma ta sa Ginoo, ipakita nato sa tao nga nakapasakit kanato. Nga ato silang gihigugma, ato silang gipasaylo. Mabuhat nato ni. Kinsay makabuhat? Nawa hilom. Kay naay nakasakit sa inyo no. Welcome to life lagi. But pa sabot buhi pa ta. Hello. Hello mga igsoon. Hello. So karon pagkahuman sa ato ang first point, ato nang nabaw-an ang tanan ug ato ang nakutunan ingon man nga atong nasabtan. Ikaduhang punto. Ang tinuod nga gugma alang kang Hesus kay dili lamang unsa man? Ha? Declared. Unsa man ang declared sa Binisaya? Suramaki. Pagpadayag. No, ang tinuod nga gugma alang kang Hesus kay it's not to be merely declared. Dili lamang ipadayag. Atong mga pulong dili igo. Na tanawa ha. Ang ato ang mga pulong dili igo. Na tinuod nga unsa ang kondisyon o kahimtang sa ato ang kasing-kasing. Si Pedro wala lamang niingon, no? Oo, Ginoo, ako ikaw gihigugma. Apan siya niingon, oo, Ginoo, nahibalo ka. Kahibalo ka nga gihigugma ko ikaw. Ug niining katulo niya katubag si Pedro mingon, Ginoo, nahibalo ka sa tanan. Atong makita ang diferensya. Sa una, naingon siya nga, Ginoo, nahibalo man ka. Diba? Nahibalo ka. Unya, sa third, niingon siya, unsa iyang giingon? Nahibalo ka sa tanan. So iyang gi-acknowledge, iyang giila, nga ang Ginoo all-knowing. Nakahibalo ang Ginoo unsa ang status sa iyang kasing-kasing. Kay balo ka man Ginoo, oy, kay balo man ka nga nahigugma ako kanimo. Sa pag-usab, si Pedro wala magpakiluoy sa iyahang tala, sa iyang record. Wala niya hinumdumi itong nabuhat niya ba na panglimod. Apan sa tanan nga nahibalo, nga nakahibalo, sa all-knowing God, nga nakahibalo ang Ginoo bahin sa pagkabutang o kahimtang sa iyahang kasing-kasing. Naamang ko'y murag condemnation na. Kanang na-condemned na ba si Pedro sa iyahang gibuhat? Na-convict na siya sa gibuhat ni Kristo. Muna, Ginoo, kay balumang ka. Sa tanan. No? Sa tanan. Nakaibalo ka. Unsa ang status sa kahimtang sa ako ang kasing-kasing. So sama kini sa pag-ingon, Ginoo, mas labaw kang nahibalo kanako o nakita ang ako ang kaugalingon. Gi-acknowledge ni Pedro nga all-knowing God, gyud ang Dios. Kabalo mo mga igsoon, ang atong gugma sa Ginoo dili mapamatud-an sa hingpit nga pasundayag apan pinaagi sa usa ka taras. Unsa nang taras? Ha? Unsa? Unsa nang taras? Sa kasing-kasing, no? Sa taras sa kasing-kasing nga nakakita bisan kung kita mapandol. Okay. Naman ang English diya, no? Our love for God is not proven by flawless performance, but by a heart posture that He sees
even when we stumble, bisan og mapandol. Kinahanglan adunay usa ka mapaubsanon nga pagtugyan nga kinahanglan natong ipakita sa Ginoo. Gipakita ni Pedro sa teksto, pag-ingon niya, kay balo ka Ginoo, kay balo ka Ginoo. Kini nga gigayuna, siya nag-ingon, dili na ako mubarog sa akong mga pulong apan sa imong kahibalo kabahin na nako. But pasabot dili na mo ingon si Pedro, dili na nako barugan tong ako ang pulong nga Ginoo, anda man kong magpakamatay. Anda man ko nga akong ihatag ang imuhang kinabuhi, dili na nako barugan ng sultia, no? Ang but pasabot diri ni Pedro. Kini ang labing maayo nga paagi sa pagtubag sa Ginoo bahin sa atuang gugma alang kaniya. Ang atuang Ginoo mga igsoon kahibalo siya sa atuang paghalad, our devotion, our commitment, ang atuang paghalad, ang atuang pagpasakit, ang atuang pasalig, ang atuang kalihukan ug atuang mga pulong. Kahibalo ang tanan ang Ginoo. Tanan nga magpakita sa ato ang gugma alang sa Ginoo. Kahibalo ang Ginoo nga ikaw nagpakasakit, nakahibalo ang Ginoo sa imong commitment, nakahibalo ang Ginoo sa imong pagsalig diha kaniya sa tanan-tanan. Sa mga tanang mga aksyon nga imong gibuhat, nakahibalo ang Ginoo sa tanan. Hello. Kay again, all-knowing God. Hinumduman nato na all-knowing God siya. Munang nakahibalo pud siya, unsa ang naa sa sulod sa ato ang kasing-kasing. Karon katuna nato ang pagkahibalo sa Dios sa atong gugma alang kaniya. Ang pagkat-on sa kahibalo sa Dios sa ato ang gugma alang kaniya. Adunay duha nga mga matang sa pagkahibalo o kahibalo nga makita nato sa tubag ni Pedro. Kinahanglan natong mahibal-an o masabtan kini. Kay mao kini ang pagkaila sa Dios kanato. Kining duha ka matang, kini ang duha nga kinahanglan ato ning sabtan, no? Ato ning mailhan. Kinahanglan mabal-an nato, masabtan nato kini. Hello. Kay mao kini ang pagkaila sa Dios. Mailata sa Dios kung kinsa bata. Okay, atong tan-awon. Ang duha ka Gregong pulong nga gigamit ni Pedro dire. Naay mga Grego. Again, mga igsoon, ang New Testament nasulat ni siya sa Grego. Mauna nga, si pastor, maingon siya, Grego, Greek word. Nga naman, kay Greek word man ang New Testament sa pagsulat. Sumubalik yun si pastor sa Grego. Kung Old Testament, Hebrew word. Nasabta na ito mga igsoon. Kay tingali niya mga nga namang, kuan pa oy kapoy pa kaning naapay mga Grego, naapay Hebrew. Oh, ngano kaya si pastor gusto pa jud naapay Grego nga dili man ta Grego, Hebrew nga dili man ta Hebrew. Tungod kay ang Bible nasulat una sa Hebrew, ang Old Testament, ang New Testament nasulat sa Grego. Nasabtan nato mga igsoon. Okay. So tingnan atong tan-awon una ang pulong nga gigamit ni Pedro dire sa dihang siya nag-ingon, oo, Ginoo, nahibalo ka nga gihigugma ko ikaw. Sige pa, okay. So ang Grego nga pulong nga gigamit dire kay oidas. Unsa kuno? Oidas nga gikan sa ido. Si pastor iyang gi-Google, kay balo man siya naman siya Greek nga vocabulary, vines, pero iyahang gisulayan ng Google. Ug mao ni ang sa Google nga definition sa ido. Gikan sa Google, ang ido nagtumong sa kahibalo, sa pagkasayod, o pagtahap nga nakuha pinaagi sa pagpaniid. Sabot mo anang pagpaniid? Pagpaniid o diha-diha nga panglangtaw o pagpakasabot, perception. Okay. So kasagaran mo abot pinaagi sa tinuod o nabantayan o napanid-an, nasayran, nasabtan,
pagsabot nga kahibalo. Na nakuha nato mga igsoon, ang ido. Nasabta nato? Okay. So, kini ang kasagaran nga paagi aron mahibal-an ang kaniiyahan nga mga butang sa imuhang nakita nga imong nabantayan, imong napanid-an ug imong nasabtan. Si Pedro nag-ingon nga nakita nimo ang tanan. Di ba naingon si Pedro? Ginoo, nakita nimo ang tanan. Apan adunay usa ka kahibalo nga lahi o labi kalig-on ug labi kalalom kaysa ido. Ug kani ato makita sa John 21 verse 17. Atong basahon. He said to him that the third time, Simon, son of Jonas, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know, ido, all things. Diba nganong, you know, ido, ngano man, napanid-an, nasabtan, nasayran. Unsa tong definition sa ido ganiha? Ha? Ha? Nasayran. Napanid-an. So ido, ningon diri, unsa to? Simon, Peter. Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know, ido, all things. You know that I love you. Kay balo ka, Ginoo. Okay, sa una nga kabalo ka, diri ang Grego nga pulong kay ido. Hello mga igsoon. Apan aduna pay ikaduha. Kabalo ka diri kay balo nga gihigugma ko ikaw. Kahibalo ka nga gihigugma ko ikaw. Sa Grego kay unsa man? Ginosko. Hindi mo ginusto, pero ginosko. Unsa ko no? Ginosko. So tan-aw nato kini nga pulo nga ang Grego nga gigamit diri nga ginosko, unsa ang ginosko itandi nati kini sa ido. Ang ginosko mga igsoon kini nagpasabot sa usa ka lalom. Unsa ko no? Usa ka lalom nga kasinitian. Deeper, no? Deeper experiential or personal knowledge, no? Lalom nga kasinatian o pangtao o kaugalingong kahibalo nga nakuha pinaagi sa nagpadayon nga kasinatian, pag-apil o pagsabot. Nasabta nato ang ginisko sa ido. Kini kahibalo nga kasinatian, kining ginosko, no? Kasinatian, experiential na experience nimo na sinati nimo. For example, nasinati nimo ang kapasayloan sa Dios. Nasabta nato mga igsoon. Pag moingon ka nga wala kay kwarta, unya nagampu ka. Na ay blessing nga niabot. Nasinati nimo that your God is your provider. Nasinati nimo nalalom ang imuhang pagkaila sa Ginoo. Sabta nato mga igsoon. Okay. So mao ka na ang ginosko. Okay. So kini kay balo sa kasinatian, pangtao, kaugalingon o relasyonal. Naa kay relasyon moong nakahibalo ka kung kinsa siya. Nagtubo, ingon man nga nagtubo sa kadugayan sa imuhang relasyon diha kaniya. Nakaila ka kung kinsa ang Dios sa imuhang kinabuhi. Insakto ba mga igsoon? Nakakaila ba mo gyud? Na sinati ba gyud ninyo ang Ginoo kinsa siya? Gamhanan ba siya o dili? Siya ba ang Dios nga muhimo og mga milagro sa imong kinabuhi o dili? Kung imong nasinati, naka-experience ka, nasinati nimo nga siya adunay milagro nga gihatag diha kanimo, makaingon ka, my God is a miracle working God. Di ba makaingon ka? Ngano man, makasulti ka, makabungat ka ni ana, ngano man, dasinati nimo, nailhan nimo, kinsa ba ang Ginoo sa imong kinabuhi?
mao ni ang ginusko. Unsa kuno? Ginusko. Okay. Ang ido sa Google, usa ka kahibalo kung unsa ang usa ka butang pinasukad sa pagkasabot o pagkasayod. Usa ka kahibalo sa kung unsa ang musangpot sa usa ka kahibalo sa kinsa pinaagi sa personal nga kaugalingon nga pag-apil. Mao na ang ido. So sa Jesus, nahibalo siya sa tanan. Bahin kanato, pinasukad sa kung unsa kita, ug unsa ang ato ang gibuhat, nakahibalo ang Ginoo. Apan kadtong nagpabilin sa iyang gugma, nakaila siya kanila. Hello? Personal, kaugalingon, o personal nga relasyon. Kadtong na born again ta, aduna tay personal nga relasyon sa Dios. Makasulti ta that Jesus is my Savior. Hello? Ngano man, kay nakahibalo ka nga gipasaylo ka sa Dios. Hello mga igsoon. Nasabta nato. Hello mga igsoon. So tanawa, kung unsa ang gisulti ni Pablo, atong basahon sa 2 Timothy 2 verse 19. Nevertheless, God's solid foundation stands firm, sealed with this inscription, the Lord knows, ginusko. Ang Ginoo nakaila kanimo. The Lord knows, ginusko, those who are His. Tanawa? Ang buot pasabot, kay balo ang Ginoo, kinsa ba ang iyang mga katawhan? Kinsa ang mga katawhan nga nakailagyod niya, nakasinati, adunay lalom nga relasyon diha kaniya. Ug nakahibalo pod ang Ginoo, kinsa tong mga katawhan nga mabawlang ang ilang pag-ila sa Dios. Hello? Naabatay lalom nga relasyon sa Dios mga igsoon. Ang Ginoo makabati og masayod sa ato ang gugma. Alang kaniya, pinasukad sa usa ka nagtubo nga suod nga relasyon uban kaniya. Nagtubo kining gugma nato ngano man kay day by day nakipag-istorya man ta sa Ginoo. Kinsay nag-ampo diri? Muduol ba mo sa Ginoo? Ug naalay problema? Ang Ginoo kabalo sila sa ato ang tingog. Ug kung dili niya madunggan ng ato ang tingog, mangita ang Ginoo. Hello? Mayingon ka, unsa man ka dugay kang makipag-istorya sa Ginoo, muampo pastora. Unsang orasa man ka makipag-istorya sa Ginoo? Depende. Di ba sa husband and wife? Depende man po ng inyong inistoryahan. Di ba? Na ay usahay magbinuntagay, na ay duwa lang ka 20 minutes lang, ay 10 minutes lang, depende. Sa ako mga alas 3, pamaton na jugo ana sa Ginoo. Tingali siguro kay tigulang na. Ang mga tigulang manggod, mamata naman jud nag alas 3. Kinsay mga tigulang dire? Makamata go alas 3. Bitaw, mga alas 3, makamata man gyud ato. Dili, gusto na ato matulog pa, pero pamathon naman tas Ginoo. So, unsa may atong buhaton? Ingon ka ana. Di man jud ka katulog. So, unsa may imong buhaton? Magtangs ka, magampo ka. Pagkahuman ininimog tangs, nakatulog ka. Di ba? Kinsa naka-experience na? Unya, makamata na pug ka. So, may nga na pug ko, Ginoo, unsa may akong iampo? Magtangs na pud ko. Pagkahuman, kani ang imuhang iampo. So, naay ampo nga 2 ka oras, naay ampo nga 30 minutes, naay usak. Wala
dili ko time bound mga igsoon. Kinsa dire ang kinahanglan jud tulog yun ka oras. Kinsa dire? Ha? Ikaw, pastora, pila ka oras? Ha? Ha? Constant? The whole day? Ingon na, makipag-istorya sa Ginoo, kanagong dili lang good ka ng, oh, Father God, you are my Father. Kanang, Ginoo, kay balo ka, mauni. Sumbong ka ba? Kanang, mura lang good ka, imo man ang amahan, Heavenly Father. Ginoo, mauni siya. Mao ba ni akong iampo, Ginoo? So, iampo ka. Mauna. Pagkahuman, muhilak ka. Pagka mo nihilak, mawala biya. Mawala. Pagkahuman, in the middle of the day, naa kay buhaton, muingon ang Ginoo, ampo. Dili ka mo ingon nga busy man ko, Lord. Namo ko'y trabaho. Kay mahimo man ta mag-ampo, bisan og naglabata. Mahimo ta mag-ampo, bisan unsa ato ang gibuhat. Hello? Bisan unsa imong gibuhat. Naalang kay makita, ay, kaampuon man ka, Ginoo, kabalo man jud ka unsa akong problema. Bahala na ka, Ginoo, ha? Naamang kay gahom, nga mulihok. So, ingon ana, dili ka nang sobra ka formal pod nga, murag di nakakaduol gani sa Ginoo. Ang importante mga igsoon, madunggan sa Ginoo atong tingog. Diha kaniya. Sa atong pagduol, madunggan sa Ginoo ang atuang devotion. Diha kaniya. Kay pangitaon sa Ginoo, kining lalom nga relasyon, diha kaniya. Dili ta maulaw nga moduol sa Ginoo. Matagbuntag o sa gabi man, unsang orasa man, di ta maulaw nga moduol sa Ginoo. Nga moampo diha sa Ginoo. Amen. Kay ang Ginoo nagpangita kanato. So ginusko. Kay balo ang Ginoo kinsa ang iya. Ang Ginoo makabati og masayod pud siya sa ato ang gugma alang kaniya. Kay balo ang Ginoo. Ug sama kang Pedro nga kuan lang siya, igo-igo lang didto sa Pileo, gidawat lang gihapon sa Ginoo. Hello mga igsoon. Si Pedro ang nahatag lang niya Pileo, pero gihatagan og bili sa Ginoo. Ingon ana pud ta mga igsoon, no? Unsa man ang atuang mahatag diha sa Ginoo, atong ipadayag diha sa Dios. Amen. Kay iya ta sa Ginoo, amen. Amen. Ug aduna tay relasyon diha kaniya. Hallelujah. Amen. Adunay tinuod nga lalom ug bugkos nga tali sa Ginoo kanato alang sa kana nga butang. Pamatud-an lang nato ang atuang gugma kang Jesus. Pinaagi sa adlaw-adlaw nga personal nga naglakaw sa suod uban kaniya. Intimate relationship diha sa Dios. Hello? Unsa? Intimate. O pamatud-an kining gugma, pinaagi sa ato ang paghigugma. Ingon man, higugmaay sa usag-usa. Love one another. Unsa? Love one another sa mga nagtanaw online. Love one another. Love one another. Love one another. Kay mao kini naamay mga problema ang gisagubang sa pamilya, naaman dunay samok-samok. Hello, kinsa diri ang pamilya nga you are united. Tanan jud. Sus, okay kay akong pamilya. Perfect. Okay. So, di ba? Naaba jud na sa mga pamilya, di ba? Naay masina nimo. Tinud bitaw. Ang mata nila pirmang nagtan-aw sa imo ha.
Naa kay bagong sinina, wala sila kay balo, kay ukay dito. Pero branded man, so nung sa man, nasina na, gisinahan na ka. Mayngong ka nga, ngano kayo yun ani no, ngano ngunsa kayo na ako igsuon, welcome to life. Ang tubag, love one another. Lisod ba? Ha? Ako sa tinuod, naglisod ko sa una. Pero iniingon ko nga, Lord, gibago gyud ko ni, na born again gyud ko no? Born again and born again and born again and born again and born again. Born again every day. Tinuod bitaw. Dili ta magpakaingon na secured nako sa ako ang kaluwasan. Pag mamatay ko, langit jud ko, dili jud ko manghambog ana ang mga igsuon. Mas maayo pa tong everyday born again ka, everyday mangayo kag pasaylo sa Ginoo. Hello? Everyday mangayo kag pasaylo kay dili pa man ka hingpit, dili pa ka perpekto. Everyday kada adlaw mangayo og pasaylo. Atong ilhon ang dugo ni Kristo nga maghimo kanato nga mahigugma sa matag usa bisan unsa og bisan kinsa og bisan unsa ang nabuhat niya kanato. Love one another. Mauni ang pulong sa Ginoo. Mahimo